रूपाथालिया न्यूज को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आमर जो धारावाहिक चली प्रणाम ओडिशा गुरुवे नम चाल बुली जीवा गाँ को यही क्रम आज आम बालेश्वर जिलार खैरा ब्लॉकर सारकोणा गाँव में पहुँची। सारकोणा गाँव में जो बंधु घरे आम पहुँची एक भिन्न रुचिर मनीष सी गुरु अनादिचरण नायक एकाधारे आदर्श शिक्षक सुवक्ता विभिन्न संगठन सहित संपृक्ति धर्मपरायण व्यक्ति विशेष एवं तांको गछ मनीष कहले अत्युक्ति हेबन। एइथिपाई तांको बाड़ी घर रे गछर विभिन्न प्रकार गछ अछि। आपण जे प्रकार गछ खोजिबे से प्रकार गछ तांको बाड़ी घरे अछंती। निज उद्यम रे सेसु ताको लगेइछंती एवं तांकर सहधर्मिणी तांको बहुत सहयोग करंती। आज आमे सेही भली जने बंधु पाखरे पहुंचीचु। आदर्श शिक्षक थिले जने जेमिति छात्रवत्सल शिक्षक सेमिति बंधुवत्सल मनीषटीए। आमे से अनाद सार सहित दुई पद कथा हेबा रूपाथालिया दुई पद कथा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपन को परिचय दे। सर मो अनादिचरण नायक पिता मंदरधर नायक मोर तीनोटी पुत्र मोर माँ अछंती घर एटपोस्ट सारकोणा खैरा जिला बालेश्वर। मु दीर्घ 35 वर्ष धरी मधुहरी विद्यापीठ महतपुर चाकरी करी आसुछि। मोर शिक्षकता समय रे मो जीवनर मु प्रत्येकटी मुहूर्त रे पिला मानकु शिखैछि वृक्ष ही जीवन। पाठ पढ़ा सहित पिला माने किभली भाव रे चरित्र को संशोधन करिवे, सुमनीष होई समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति हेबे, पिता माता को भल पाइबे, ताकू सम्मान देबे एवं प्रतिटी मुहूर्त रे बंचिया पाई मनीषर जहा दरकार सेही वायु जो अम्लजान पाई मनीष आज हा हुताश रे जळी उठिछि। सेथि पाई मु सरकारंकर जो सबुज बाहिनी रे मध्य सभ्य थिली। सेथि पाई मध्य प्रत्येक वर्ष वृक्षरोपण मु करूथाए एवं मो जीवनर प्रतिटी मुहूर्त रे मोर तीनोटी पिला माँ अछंती मो स्त्री सहित पिला माननकु मनीष करिवा सहित मु वृक्ष को एते भल पाई जाइथिली जे वृक्ष ही जीवन। वृक्ष बिना मु तिले मात्र बंची पारिबि नाही। मु जोंठी थिले मध्य केवल मोर गछ पत्र मोर सेई प्रतिदिनर प्रकृतिटी मो आखि आगे हसी उठे। मु ताकू ही चाही प्रत्येक मुहूर्त बंचिया पाई चेष्टा करे। जदि दाना केतोटी गछ को नष्ट कर देइथिला किंतु तार प्रतिबदल रे पुणी केतोटी गछ लगेया पाई मु उद्यम कर सारिछि। कारण पृथ्वी जदि आज हा उतास रे जळी उठुछि बंचिवा मरिवा सहित संग्राम करूछि सेथिरु बंचिवा पाई केवल वृक्ष ही जीवन। वृक्ष बिना मनीष तिले मात्र बंची पारिबो नहीं। तेणु सेथि पाई मु सरकार को विशेष अनुरोध करुछि, हे सरकार तुमे विभिन्न प्रकार योजना करिछ किंतु मनीष बंचिवा पाई जो वृक्ष अपरिहार्य जिनिस सेथि पाई प्रत्येक घर पाई जदि 1000टी टंका दियंत ताहले निश्चित भाव रे प्रत्येक परिवार 10टी गछ बंचाए लगाइले से मनीष बंचंता, पृथ्वी बंचंता। आज वायुमंडल स्तर एभली भाव रे कमी जाइछि। घड़घड़ी शब्द रे प्रतिटी मुहूर्त रे लोक मरी जाउछंती। तेणु हे सरकार मु विनीत अनुरोध करुछि आपण प्रत्येकटी मुहूर्त रे मनीष बंचिया पाई जो अम्लजान गैस दरकार सेति पाई गोटे योजना करंतु। वृक्षरोपण योजना प्रतिटी घरे घरे किछि साहाय्य सहानुभूति करी जदि ताकू उत्साहित करते आज जंगल नष्ट होतानी। प्रत्येक बाड़ी बगीचा रे वृक्ष सृष्टि होता, समस्ते हसी बोलते। धन्यवाद सर। मु जो कथा कहूली सार एक भिन्न रुचिर मनीष गछ को भल पाउथिबा मनीषटीए। आपण देखुथिले तांको कथारे तांके एते भावप्रवण होई पड़थिले से सरकार को आम माध्यम अनुरोध करचंती जे जदि सरकार प्रत्येक परिवार रे गछटीए लगेवा पई किछि उद्यम करते, आर्थिक अनुदान रखते, ताले निश्चित भाव रे हमर जो समस्या रही जो होइचंता। दाना रे तांकर आमे देखुथुलु दाना रे तांकर गछ गुडी केते नष्ट होई जाईची। बाड़ी घर रे सब प्रकार रो गछ से लगेचंती, फूल फल रे भरी उठिछि। सर आपन को शिक्षकता जीवन केबे आरंभ कले? 15/9
1999 ମୋ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଦରମା ପାଇଥିଲି ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କାରେ। ମୋ ପରିବାରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଚଳି ଆସୁଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଥିଲି, ବାପାରେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ମଣିଷ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ମୋର 3ଟି ଯାକ ପିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଏନଗେଜ ହେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପିଲାଟି ସେ FCI ରେ ଥିଲେ, ସେ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ମଝିଆ ପୁଅଟି ଆମର ଚରମ୍ପା କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ ପୁଅଟି MA BD ପାସ୍ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରି ଚଳୁଛି। ଏବେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବାୟୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ମାନସିକତା କାହିଁ ସାର୍ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ମତେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମାଛଟିଏ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି, ମାଛଟି ଯଦି ସେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ବା ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ତା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ ଆମକୁ। ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଆପଣ ସେଇ ଦିନଟିକୁ, ସୁଖର ଦିନ ହେଇପାରେ, ଦୁଃଖର ଦିନ ହେଇପାରେ, ସେଇ ଘଟଣାଟି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତିର ଚାବିକାଠି। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ BD ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। BD ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଥିଲି। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଡମିସନ ହେଇପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଯେ ମୋ ମା ମୋତେ ପୁଅ କରିନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିନ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ତାପରେ ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇଲି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 99ରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଖଟିଥିଲି। ତାପରେ 95 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦରମା ପାଇଲି। ସେବେଠୁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 3/3/1923ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପରିବାର ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ, ପୁଣି ମଝିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି କାହିଁକି ମନ ବଳିଲା? ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ବୁଝାଯାଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା, ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଯାହାକି ଆଜି ସମାଜରେ ବହୁ କରପସନ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ସେ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଫିସର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସର କିଛି ନ କରୁଥାଏ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ବୁଝି ଯୋଉ କରପସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇ ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିବି। କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ହିଁ ଅଛି। କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ବହୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଥିପାଇଁ ମନ ବଳେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଭାଇ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ, ସମାଜ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜକୁ କିଭଳି ସୁଧାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛି, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ,
आम पिला को भल पाई पाठ पढ़ातु। जो गरीब पिलाटी ता बाप माँ पाखर टंकाटी नहीं पाठ पढ़ापी जाऊला सी आउ डर भय रखिलानी। ता मनरे भय नथिला, ता न मनरे किछि डर नथिला, पाठ पढ़ा को आसिलानी। बाप माँ मध्य सेथिपाई नजर देलेनी। किंतु आम समय रे कटकणा थिला। शिक्षक मानक आगरे कई जने पिला ता आगरे जाई पार नथिला। भक्तिर सहित नमस्कार करुला, भक्तिर सहित पाठ पढ़ा से करी प्रतिदिन जाउथुला। एवं जहाँकि समाज रे बहु गरीब निष्पेषित अवहेलित पिला आज मनीष समाज रे मुंड टेके उठिथिले। किंतु सरकार को जो नीति है भल पाई पाठ पढ़ाइबा दंडमुक्त अंचल ता प्रकृतिर समीचीन है नहीं। केही भी ता प्रति अभियोग कले नहीं। मोर अनुरोध सरकार से नियम को उठाई देई जदि पूर्ववत नियम रुहंता ताले समस्त शिक्षकंकर पिला मानक प्रति नजर रुहंता। पिला माने भयर मध्य पाठ पढ़ते एवं समाज रे जने गरीब पिला मध्य अवहेलित वंचित होई से निश्चित भाव में मुंड टेकियंता। सर आमे देखुथुलु आपण मध्य आपण को बाड़ी रे बारंडा रे रखिचंती महू बाक्स। आज्ञा ए महू चाष पई काई मन बळला कारण प्रकृति से गोटे सुंदर जिनस मु देखे। मो छुआ बेले जने आमर शिक्षक थिले सी आसी करती। मु मो सान पिला कहनी रे महू चाष टिके करलु देखिबा सेथिने निश्चित भाव में लाभ हम। आमे प्रकृतिर जिनस आमे गोटे खाइबा जा हूँ मो कथा मानी सान पिलाटी जे कि से पाठ पढ़ा सहित महू चाष करी से मध्य लाभ पाउछ। धन्यवाद सर। आपण देखुथिले आमे जो बंधु को सहित तांका घरे आज पहुंचीथिलु। मु तो एते बंधु वत्सल एते बंधु प्रेमी माने कहिबार आलोचना कले निश्चित भाव में मथा नई जाए तांका पाखरे। बंधु अनादि चरण नायक आदर्श शिक्षक सर मु आपण को जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुछि आपणकर चलापथ अधिक कुसुमित हो। आपण सताई होंतु जीवन शेष निश्वास थिबा पर्यंत आपण जे भली भाव कलम को चलेबा पई मानसिकता नैचंती से भली कृषि कर्म करी निज बाड़ी बगीचा रे जत्न नियंतु एवं निजकू जने आदर्श मनीष रूपे खैरा अंचल रे खाली नुहे बालेश्वर जिले में प्रतिष्ठित करि पारंतु एतिकी प्रार्थना। एबे आमे भाउजंक सहित श्रीमती सहित टिके आलोचना करिबा। आपण जने सुगृहिणी भाउजंक सहित आमे गोटे मिनिट खाली आलोचना करिबा। धन्यवाद। आपण देखुथिले आमे भाई जे भली भाव रे तांको सहधर्मिणी मंजू भाउज मध्य तदनुरूप से मध्य बहुत बंधुवत्सल एवं आमे देखुथुलु से संगे संगे सबुठी आखि रखी थाए तांकर बाड़ी बगीचा रे जत्न नबार जो मानसिकता अछि निश्चित भाव में ताकू आमे मन रखिया उचित। प्रत्येक घरणी एई भली सहयोग मनोभूति होबा कथा। आ भाउज जने रत्न गर्भा तीनटी पिला समस्ते जुएल कहले अत्युक्त हेबनी। भाउज आपन को परिचय टिके देबे ना को। मु मंजुलता नायक घर सारपुणा स्वामी अनचरण नायक। भाई तो भली जने आदर्श शिक्षक एकाधार रे बंधुवत्सल छात्र वत्सल पाई आपन केते खुशी अछि? बहुत खुशी रे अछि बहुत खुशी रे अछि। वर्तमान कोन एबे जो आजिकाली रे ए जो नारी सशक्तिकरण ऊपर आपन कोन टिया धारणा रहइबो कहबे? आपन नारी सशक्तिकरण एबे तो नारी एबे आगुआ अछंती। आमे आ किछि कहे प्रत्येक गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट आसना काहे नारी एई भली आगुआ रहिबा आवश्यक। मो पक्षरु मु निजे कहूची जोटा कि आ नारी आगुआ रहंतु एवं देश को हमर आगे नियंतु। जब प्रत्येक परिवार जिमिति कई आ पूर्व भली अभाव अनाटर घांटी न हंतु किमिति छुआ पिला नहीं कि संसार नहीं कि सब खुशी रे रहिबा सेतिकी मोर एतिकी सब नारी के प्रति मोर एतिकी अनुरोध बा मोर चिंताधाराटा अछि। धन्यवाद। देखिले भाउज एक सुंदर वार्ता दैचंती जे आमे समस्ते माँ माने सशक्तिकरण हवा सहित निज परिवार को किभली सुस्थ सबल रखि परिबे आर्थिक सामाजिक क्षेत्र रे आर्थिक क्षेत्र रे। धन्यवाद भाउज। आमे आपनकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करिवा सहित जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुचु आपनकर संख्या वज्र हो सिंदूर सेमिति सबुदिन चौटु थाउ। आपण जनसेवा करिया परे जो मानसिकता अछि भाई भली जने भल मनीष पाखरे आपण अछंती सेही मानसिकता आपण सब दिन रहिता। धन्यवाद।